إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس مالک نے صحت و عافیت کے ساتھ رمضان جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے ہمیں زندگی میں دوبارہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس ماہ مبارک سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ آج ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پیغمبر، موت آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ آج میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیاں اللہ کی عبادت سے خالی نظر آتی ہیں۔ بڑے عبادت گزار جو اپنے آپ کو عبادت میں مشغول سمجھتے ہیں، رسمی عبادت نظر آئے گی، کوئی مقصد کوئی نیت جو ہے وہ عبادت کے معاملے میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ ماہ مقدس اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں عطا کیا ہے، اسے رسم نہ سمجھیں، اسے اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ دوبارہ گھڑیاں، یہ راتیں، یہ دن، یہ قیام، یہ رکوع اور سجدے زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنے اسے رسم و رواج سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کی عبادت جو ہے حقیقی معنوں میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو مومن، جو مسلمان اللہ کی عبادت صحیح انداز میں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، واحتسابا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، حساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اپنا محاسبہ کرے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں جس طرح ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے 2-4 دن 6 دن بڑے شوق کے ساتھ نماز تراویح کے لیے، قیام کے لیے آتے ہیں، 4-6 دن گزرتے ہیں، پھر نمازیوں کی تعداد کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، پھر نمازی جو ہیں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، یہ زندگی میں موقع بار بار نہیں ملتے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر اور ہاتھ جوڑ کر آپ احباب کے سامنے کہتا ہوں، اسے غنیمت جانیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا ہے، پتہ نہیں یہ دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا۔ بڑے ہمارے پیارے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے بخشش فرما دے۔ اس لیے اسے غنیمت جانیں اور قیام کریں، کیونکہ 2 ہی بڑی چیزیں ہیں رمضان میں، راتوں کا قیام ہے اور دن کا روزہ ہے۔ اور دونوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن، جو مسلمان اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نافرمانی اور گناہ زیادہ نظر آئیں گے، فرما برداری اور نیکی کم نظر آئے گی۔
इस अंदाज में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनियादारी में इतने मसरूफ़ हैं, अल्लाह की इबादत की हमें परवाह ही नहीं है। अजान हो जाती है, मुसलमान जो है उसे परवाह ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बुलाया है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा किया, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे मेरी इबादत शौक के साथ तू कर, मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल के मेरे घर में तू आ। अल्लाह फरमाते हैं तेरे रिज़्क़ का ज़िम्मा वो मैंने खुद लिया है। लेकिन आज मेरे भाइयों उलट है, हम ये समझते हैं कि रिज़्क़ मैंने कमाना है, अपनी सोच से कमाना है, अपनी होशियारी से कमाना है। हालांकि रिज़्क़ के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और इबादत जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है उसकी हमें परवाह ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बुलावा आया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं गुजारिश करूँगा बड़े अदब के साथ कि सारे मोमिन मुसलमान इस रमज़ान को इस अंदाज में गुजारने की कोशिश करें कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है, अपने उस खालिक और मालिक को मनाना है। हमारी ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं, हमारे शब रोज़ हमारे सामने हैं, हमारी तन्हाइयाँ हमारे सामने हैं कि किस अंदाज में हम अपनी ज़िंदगी अपनी तन्हाइयों को गुजार रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि आज भी अगर हम अल्लाह की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे बंदे देर तेरी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। तू मेरी तरफ अपने रुख को मोड़, मैं तेरी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँगा। और ये रमज़ान, इससे बड़ा कोई अमल नहीं है, इससे बड़ा कोई महीना, कोई दिन या रात नहीं है कि जिसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी बख्शिश करवा सकें। इसलिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हकीकी मानों में नमाज के लिए आएँ तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रातों का क़याम करें, कुरान पाक की तिलावत को हमने सुनना है इस नीयत के साथ कि ये कुरान जो हम सुन रहे हैं कल क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बन जाए, और इसकी सिफारिश की वजह से हम अल्लाह की जन्नत के हकदार बन जाए। सबसे पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है। हम अपना मुहासबा करते हुए अपनी ज़िंदगियों को, अपनी ज़िंदगी में जितनी भी कालक है, हमें स्याही स्याही मेरे भाइयों नज़र आएगी। इसलिए उस स्याही को अगर हमने धोना है तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी में मुखलिस होकर इस रमज़ान को उस अंदाज में गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नीयतों को खालिस फरमा दे, अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमाए, और खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रज़ा के लिए ये रातों का क़याम, दिन का रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत, सदका और खैरात, ये मेरे भाइयों ये भी बहुत बड़ा अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता, सहाबा किराम बयान करते हैं कि तेज़ आंधी से भी ज़्यादा अल्लाह के पैगंबर खर्च किया करते हैं। अगर कोई 1 रुपया, मैं तो कहूँगा कि आपकी आदत बनाए पूरे रमज़ान में, रात को मस्जिद में आए, कोई 1 रुपया डाले, कोई 5 रुपया डाले, कोई 10 रुपया मस्जिद में डाले, सुबह को आए कि सुबह का वक़्त जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता ये कहता है अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करने वाला उसे और ज़्यादा अता कर दे। तो इस नीयत के साथ सुबह को खर्च करें, चाहे 1 रुपया कोई डाले, अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है। आज हमें रुपये की कदर नहीं है, आज हमारे बच्चों को रुपये की, 10 रुपये की भी कदर नहीं है। जब तक उनको 50-100 रुपया न दिया जाए, वो 10 रुपये की, 5 रुपये की कोई कदर नहीं समझते। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नज़दीक 1 रुपये की भी बहुत कदर है। किस वक़्त? जब खालिसतन अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिया जाएगा, उसमें रियाकारी ना हो। अगर कोई लाख रुपया देता है दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके मुकाबले में अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई 1 रुपया अल्लाह के लिए देता है, दूसरे बंदे का, रियाकार का, लाख रुपया उस 1 रुपये का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए पूरा रमज़ान अल्लाह के लिए खर्च करें, गरीबों पे, यतीमों में, मसाकीन पे अफ्तारियाँ करवाएं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। तो रमज़ान इस अंदाज में गुजारें कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, ताकि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रज़ा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो अमाल हम करें अल्लाह अपनी बारगाह में अपनी रहमत के साथ कबूल भी फ़रमाए, और ये अमाल हमारे लिए हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रज़ा के साथ हमें रमज़ान से पूरा फ़ायदा नफ़ा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।